أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم wala san badenw an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka an balimakɛ ka ɲininkali lamɛn yanni an bɛ na ni kɔrɔfɔ ye wahabiyaya kun kan inshallah an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲininkali in lamɛn n'an tilala ka ɲininkali lamɛn na o la min b'an bolo ka fɔ wahabiyaya kan kuranɛ kɔnɔ ani kira kumakanw na an bɛ na o lase aw ma kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so an ka ɲininkali lamɛn fɔlɔ inshallah. Salamu alaikum warahmatullahi Sheikh Berti somɔgɔw denbayaw ka kɛnɛ denkaw bɛɛ ala ka dɛmɛw kɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an ka bato minɛ ala ka limaniya d'an ma i b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ i la i yɛrɛ ka wasabu nin kan nomi i n'a fɔ i da sera a kuma ma ala tɛ wahabiya dɔ a tɛ tijaniya dɔ a tɛ sufiya dɔ a tɛ foyi foyi dɔ a bɛ min dɔ o muminiw de ye o b'a fɛ ka ɲininkali kɛ wahabiya ko in yɛrɛ est ce que tiɲɛ yɛrɛ de don wa parce que wahabiya ko nin a bɛ yen wa parce que n'a mɔgɔ ye ni mɔgɔ min b'a fɔ ko an yɛrɛ wahabiyaw ni m'o ye n kɔni ye mɔgɔw ye mɔgɔ min ko an ye tijaniya o mɔgɔ min ko an ye ansaruw ye mɔgɔw ko an ye tan mɔgɔ dɔw b'o f'u yɛrɛ ma i n'a fɔ a siyaw ni a fɛnkɛw mais ne ma mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɔ ko an yɛrɛ de an wahabiyaw ne m'o ye mais n ye min ye kɛcogoya dɔ yɛrɛ la o bɛ to m'o ye mɔgɔ la dɔrɔn b'a fɔ ko e ye wahabiya ye e ye nin ye n ye wahabiya muso ye walima e ye wahabiya kɛ ye donc o la ka dɔnniya yɛrɛ kɔnɔ yala jumɛn yɛrɛ de ye wahabiya ko kuma nin ye i ka o jaabi diya i ka faamuya la ala k'an bɛ sababa ma parce que ne ka faamuya kɔni min y'a kɔnɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ la lagosili kan de don n tɛ ne ma mɔgɔ ye k'a fɔ i ye cogoya kan de don walima n tɛ diinɛ baara fɛ kuma de don ne y'a ko ye ala k'an bɛ sababa ma salamalekun. Alhamdulillah an balimaw aw ye an balimakɛ ka ɲininkali lamɛn gansan tɛ ni ne ye a ka ɲininkali bila a la fɔlɔ aw ka lamɛn yanni n ka na ni a jaabi a kun ti dɔwɛrɛ ye a kun de ye dɔrɔn pour que seereya kama inshallah an b'aw sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ka jidi muhamadu kan a n'a ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ groupe les croyants sanfɛ nin wagati in na cɛ fara muso kan a bɛ assalamu alaikum warahmatullah bi ye kari ye septembre kalo a tile 4 san 2022 bi ye kari ye septembre kalo tile 4 san 2022 le dimanche 4 septembre 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya san kalo 2nan n'o ye safari a tile 8 san 1444 le 8 safar 1444 Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 ani saba an balimaw ne ye ɲininkali jaabi ye vocal yɛrɛ titre ye jumɛn ye wahabiyaya c'est quoi a bɛ faamu wa wahabiyaya c'est quoi wahabisme est ce que a bɛ ka faamu aw b'a mɛn ka caya ko wahabiyaya karisa ye wahabiya ye dɛ ou bien wahabiyaw y'a don tan ou bien wahabiyaw y'a bɔ tan n'est-ce pas donc comme an balimakɛ ka ɲininkali sela ma an bɛna don a détail kɔnɔ sisan inshallah mais depuis yan a bɛ mɔgɔ minnu kun kan a kana k'u kɔnɔ ko ne bɛ ka n ta fɔ juguya sira kama o tɛ a kana k'u kɔnɔ ko ne bɛ ka n ta kɛ fitinɛ kama o tɛ a kana k'u kɔnɔ fana ko ne bɛ ka n ta kɛ dɔgɔyama kama walima ne bɛ ka n ta kɛ k'o sabote walima ne bɛ ka n ta kɛ k'o dalakɔrɔbɔ o tɛ ne tagabolo ye olu don olu tɛ o a man di ne ye ka wale dɔ kɛ wale min bɛ se ka silamɛya kuma suli a man di ne ye ka kuma dɔ fɔ kuma min bɛ se ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma a man di ne ye ka kuma dɔ fɔ kuma min bɛ se ka silamɛya buruja kuma min bɛ se ka silamɛya kuma suli o tɛ ne tagabolo ye o kun kɛla jumɛn ye maa n'i yɛrɛ ye jɔyɔrɔ dɔ la wale dɔ bɛ yen i b'olu dabila n'i yɛrɛ ye jɔyɔrɔ dɔ la kuma dɔ bɛ yen
i b'olu fɔli dabila parce que i ta t'i yɛrɛ ye bilen n'i kɛla diinɛ ɲɛmaa ye i ta t'i yɛrɛ ye i bɛ fɛn dɔ de représenter o ye diinɛ de ye donc n'i ma farati ka kuma dɔw fɔ e t'i ye dɛ diinɛ de b'i ye wa n'i fana ma farati ka wale dɔw kɛ e t'i ye diinɛ de b'i ye donc o de kama ne ye Ustaz Berete ne t'a ɲinina Ala fɛ ne ka wale foyi kɛ wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya kuma soli ou bien ka kuma fɔ kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya k'a kuma soli donc kuma in bɛ maa minnu kan u k'a dɔn ne ta ye o dɔrɔn de ye ne ti maa nɔfɛ ne bɛ diinɛ de nɔfɛ a bɛ faamu wa donc ni n ka kuma min y'i tɔɔrɔ yɔrɔ min na o ti ne nɔ ye parce que ne fana tɛ se ka dɛsɛ ka Ala fana ta fɔ ko ne y'a fɔ k'o b'i tɔɔrɔ donc o kɔrɔ ye jumɛn ye i b'o mun i tɔgɔ la ten i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ne bɛ jɔyɔrɔ min na ne kana fɛn foyi fɔ min ye kalo c'est à dire min tɛ tiɲɛ ye quoi ne bɛ jɔyɔrɔ de la ka kalon da maa la walima ka kuma dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ ye mais i ka kuma digila n na walima i ka kuma ye n tɔɔrɔ o tɛ ne bolo problème ye min ye ne bolo problème ye i ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ne ye min f'i ma ko kalo don a bɛ faamu wa an badenw allons droit au but c'est quoi wahabiyaya comme an balimakɛ ye ɲininkali kɛ k'ale ka faamu na wahabiyaya o ye lagosi tɔgɔ de ale ka faamu na wahabiyaya o kuma in fɔli ye kɔrɔmatigɛli de ye walima o kuma in fɔli ye lagosi de ko sinon a bɛ fɔ maa minnu ma ko ale kɛ man di k'a ye walima ale m'a ye o maa in dɔ la kelen k'a yɛrɛ ma k'ale ye wahabiya ye k'ale kɔni bolo dɔrɔn o juguw de bɛ kan ka tɔgɔ in da o la walima k'u wele ni nin tɔgɔ in ye pour k'o saboter n'est-ce pas an bɛna don a jaabiw kɔnɔ sisan n'i y'a mɛn wahabiyaya wahabiyaya a bɛ faamu wa i ɲɛ bɛ tijaniya la cogo min na i ɲɛ bɛ tijaniya la cogo min na wahabiyaya bɛ ten de a bɛ faamu i ɲɛ bɛ ahamadiya la cogo min na wahabiyaya bɛ ten de a bɛ faamu wa i ɲɛ bɛ ansardin na cogo min n'o ɲɛmɔgɔ ye Sherif Usman Madani Hayidara wahabiyaya fana bɛ ten de est ce que i bɛ ka faamu munna ne ye Hayidara t'a tɔgɔ ma parce que ale bɛ yan anw kɔrɔ i bɛ sin k'ale ye dɔrɔn i b'a faamu i y'a dɔn ansardin n'i y'o fɔ dɔrɔn Mali la yan ka se diɲɛ yɔrɔ caman o ɲɛmɔgɔ ye min ye o dɔlen don ka ban Sherif Usman Madani Hayidara a ma dɔn wa a dɔnna d'accord n'i ko Ahamadiya o fana ɲɛmɔgɔ ye min ye o ye Gulam Ahmed de n'est-ce pas n'i ko Tijaniya o ɲɛmɔgɔ ye min ye o ye Sheikh Ahmed Tidiane o la fɔ a ma ko Tijaniya parce que arabukan grammaire la il suffit seulement i ka ya fara fɛn dɔ tɔgɔ kan a bɛ se ka fɛn wɛrɛ d'i ma i bɛ k'a faamu wa n'i ye ya c'est-à-dire le mot ya n'i y'o fara mot kan a bɛ mot dɔ d'i ma n'i ye Ahamadu ta Ahamadu ye tɔgɔ de mais n'i ye ya fara kan dɔrɔn a bɛ kɛ Ahamadiya donc a bɛ tɔgɔ dɔ d'i ma n'i ye Tijani ta Tijani ye tɔgɔ de donc n'i ye ya fara kan Tijaniya arabukan na fɔ ko Tijani i bɛ k'a faamu wa n'i ye Kadir ta Kadir bɛ se ka kɛ tɔgɔ ye n'i ye ya fara kan dɔrɔn a bɛ kɛ Kadiriya n'i ye Mali ta Mali ye tɔgɔ de n'i ye ya fara kan a bɛ kɛ Maliya est ce que i bɛ k'a faamu n'i ye par exemple quel mot encore là j'espère que vous avez compris n'i ye Ousmane ta Ousmane ye tɔgɔ de n'i ye ya fara kan a bɛ kɛ Ousmaniya donc ya min bɛ d'a kan o b'i n'a fɔ n'i ko karisa ka tagabolo quoi ou bien fɛn min sirilen bɛ karisa la n'i ko Maliya o b'i n'a fɔ n'i ko maliyɛn den ou bien fɛn min sirilen bɛ Mali la en français a fɔ ko maliyɛn i bɛ k'a faamu wa donc voilà comment ces mots là sont formés en arabe maintenant wahabiya i yɛrɛ ye ya mɛn voilà a faralen bɛ jumɛn kan o ye wahab de ye wahab n'i ye wahabu lajɛ ka wahabiya lajɛ a bɛɛ ye c'est à dire a mot ninnu bɛɛ prononcer cogo ye kelen ye fo n'a ɲɛbɔla n ye min f'i ye sisan ya de farala wahabu kan a kɛla wahabiya ye i bɛ k'a faamu wa donc a bila i kun na wahabu wahabiyaya terme sɔrɔla wahabu de fɛ i bɛ k'a faamu wahab ya de farala kan dɔrɔn pour ka nom former n'a ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min o de kɛla wahabiya maintenant o wahabiya ye o ye jumɛn de ye donc depuis a yɔrɔ in na i b'a dɔn a bɛ fɔ maa minnu ma ko wahabiya i b'a dɔn depuis yan k'a fɔ kalo ma da o la i b'a dɔn depuis yan k'a fɔ ko
lagosili tɔgɔ ma da o la i b'a dɔn depuis yan k'a fɔ ko kɔrɔma tigɛli tɔgɔ tɛ i b'a dɔn depuis yan k'a fɔ ko juguya kan tɛ parce que mun na o ɲɛmɔgɔba wahabu tɔgɔ bɛ o ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la o de kama comme o bɛ o ɲɛmɔgɔ in de nɔfɛ comme o kuntigi o ɲɛmɔgɔ in de ye comme o ka karamɔgɔba ye o ɲɛmɔgɔ in de ye o de la y'a farala o ɲɛmɔgɔ in fa tɔgɔ kan munna n ka fa parce que ɲɛmɔgɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Mohamed donc ne hakili la n'u kun bɛ ɲɛmɔgɔ in de nɔfɛ au lieu u kun ka fa tɔgɔ ta k'o k'u ka tɔn tɔgɔ ye o kun kan k'u yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ ta k'o k'u ka tɔn tɔgɔ ye o de la a kun bɛ kɛ Mohamediya ye parce que o ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ ye Mohamed a fa o ɲɛmɔgɔ fa o de tɔgɔ ye Abdul Wahab est ce que a bɛ ka kuma in faamu n'i y'a mɛn wahabiyaya a ma bɔ Mali la a ma bɔ Senegali a ma bɔ Niger a ma bɔ Amérique a ma bɔ Chine wahabiyaya asulu o ye Magande ye Arabie Saoudite a bɛ lamɛn dɛ Ustaz Berete Mankan don ne delila k'o fɔ aw ye ne ti maa si ka kalan na k'a fɔ ne bɛ karisa kɔ walima ne bɛ karisa juguya la ne mako foyi tɛ nin na ne mako bɛ min na dɔrɔn Ala n'a kira ye mun fɔ de ye kisi ni nɛɛma bɛ kira n'a ka so o bɛ ne bɔ le reste la moi je m'en fous du reste ni tuuru sera min ma don min na i b'a dɔn o don de ko ne n'o tigi an cɛ ye cogo min parce que ka kɔn bi ɲɛ tuma min na ne kun kumana Sherif Usman Madani Hayidara kan dɔw bɛ se ka c'est à dire fausse analyse dɔ kɛ walima ka bisigiyali cɛjugu dɔ kɛ k'a fɔ comme si ne ni wahabiyaw de ye kelen walima ne ni wahabiya bɛɛ bɛ groupe kelen ou bien a donna tan a bɔla tan mais kuma bɛɛ n'a fɔ don an badenw n'i ye o ta sisan Mohamed Boun Abdul Wahab o de ye diɲɛ wahabiya bɛɛ karamɔgɔba ye an bɛna don a ka histoire kɔnɔ a ka date de naissance a bangena san jumɛn a fatula san jumɛn san joli de b'a ni kira Muhamadu cɛ kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so n'est-ce pas an bɛna don détail de kɔnɔ mais a tɔgɔ in mara fɔlɔ wahabiya bɛɛ kuntigi wahabiya sɔrɔla min fɛ o ye Mohamed de Mohamed i bɛ ka faamu wa a fa de tɔgɔ o de ye Abdul Wahab o de la a bɛ fɔ ko Mohamed Boun Abdul Wahab parce que n'i y'a mɛn arabukan na ko Boun kɔrɔ ibunu kɔrɔ de fils Mohamed Boun Abdul Wahab ko Abdul Wahab de Mohamed Abdul Wahab o de ye Mohamed fa ye o Mohamed o de ye wahabiya bɛɛ kuntigi ye Mohamed a n'an ka kira de ye tɔgɔma ye c'est à dire kira de tɔgɔ dan b'a la ou bien ale de tɔgɔ dan bɛ kira la o bɛɛ ye tɔgɔma ye n'est-ce pas maintenant a fa o de ye Abdul Wahab ye mun na an bɛ insister nin yɔrɔ kan kosɛbɛ parce que nin yɛrɛ de ye an ka nin thème in guloma ye nin de y'a supasuma ye donc ni nin faamuna an bɛna kuma minnu fɔ ɲɛfɛ aw bɛɛ bɛna faamu an badenw o Mohamed Boun Abdul Wahab comme n y'a fɔ i ye cogo min na a fa de ye Abdul Wahab a bɛ faamu wa a bɛ faamu a fa ye Abdul Wahab a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed n y'a fɔ a ye cogo min na a bangena Magan dugukolo kan n'o ye Arabie Saoudite a bɛ ka faamu a bangena Arabie Saoudite Mohamed Boun Abdul Wahab wahabiya bɛɛ kuntigi an badenw mun de y'a to a ma fɔ ko Mohamediya fa fɔla ko wahabiyaya parce que n'i ye wahabiya ta wahabiya ye Mohamed fa de tɔgɔ ye bon ne t'a dɔn mun na olu ma u ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ da u ka tagabolo la fɔ u ye u ka karamɔgɔkɛ fa de tɔgɔ da u ka tagabolo la ne kɔni t'o dɔn fo n'o sera k'o jaabi di et puis je parle ici sous contrôle des adeptes wahhabites a bɛ faamu wa maa minnu ko olu ye wahabiya ye walima a bɛ fɔ minnu ma ne bɛ kan ka kuma n'olu de ka contrôle ye contrôle kɔrɔ ye jumɛn ye o ka ne ka kumakan lajɛ n'o ye kumakan kelen sɔrɔ a kɔnɔ ko min tɛ tiɲɛ ye o k'a lasegin ne ma parce que n tɛ fɛ ka kalon da maa la a bɛ faamu wa n'o ye kumakan kelen dɔrɔn sɔrɔ depuis kuma in daminɛ fo n bɛna laban tuma min ko kuma min tɛ tiɲɛ ye n bɛ fɛ o k'a lasegin ne ma a bɛ faamu an badenw o Mohamed Boun Abdul Wahab ne wahabiya tɔgɔ dala o la a bangena Makan
san ba kelen kɛmɛ wolonwula ani saba 1703 Mohamed ibn Abdul Wahab a bangena Magan Arabie Saoudite, n'est-ce pas? E b'a faamu cogo min na Magan Arabie Saoudite a kɛla 1703 san ba kelen kɛmɛ wolonwula ani saba o y'a ka date de naissance ye. An b'an jɔ yen net. Ne b'i ɲininka kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye ale ni Mohamed ibn Abdul Wahab jɔn de ka kɔrɔ jɔn ye? Hali a t'u cɛ. N'i y'a mɛn wahabiya bɛɛ kuntigi n'o y'o ka karamɔgɔba ye, an badenw o bangena san ba kelen kɛmɛ wolonwula ni saba. Wahabiya sɔrɔla min yɛrɛ la. Mais anw ka kira kisi nɛɛma b'a ye o bangena l'an 570. A bɛ faamu wa? L'an 570 à la Mecque. Kira Muhamadu fana kisi nɛɛma b'a ye ale fana bangena Magan de, i n'a fɔ Mohamed ibn Abdul Wahab o fana bangena Arabie Saoudite, n'est-ce pas? E b'a dɔn cogo min na Magan. Donc kira bangelen Magan, Mohamed ibn Abdul Wahab o fana bangena Magan. Mais kira bangena de, e b'a faamu cogo min na san 570 ani 70, l'an 570. E bɛ ka faamu wa? Mais Mohamed ibn Abdul Wahab ale bangena de san 1707 ani saba. Ne bɛ fɛ k'e ɲininka anw ka kira kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so a bangena san 570, l'an 570. Mais Mohamed ibn Abdul Wahab wahabiyaw kuntigi ale bangena de san 1707 ni saba. Ne bɛ ele ɲininka maa min bangena san 570 ani maa min bangena san 1707 ni saba jɔn ka kɔrɔ jɔn ye? N'i bɛ jate dɔn i n'a dɔn ko min bangena san 570 o ka kɔrɔ ni min bangena san 1707 o ka kɔrɔ n'o ye fo san 1137. O bɛ mun yira i la? Kira Muhamadu bangeni l'an 570 n'i y'o ta ka Mohamed ibn Abdul Wahab bangeni san 1707 n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na ni ne ma fili fiyewu jate la a bɛ bɛn san 1137, 1133 ans. San 1000 ani san 100 ani san 37 o de bɛ kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ale ni wahabiyaw kuntigi Mohamed ibn Abdul Wahab ni ɲɔgɔn cɛ. An badenw, maa min hakili ka ɲi, ni hakili dafalen don, ni e hakili ma tiɲɛ fiyewu, ni nalolen tɛ, ni intelligence b'i la, ne bɛ ɲininka o san 1000 ani san 100 ani san 37 o bɛ e ni den o den cɛ, est-ce que aw bɛ comparer? San 1000 ni kɔ, un millénaire. Siècle yɛrɛ tɛ dɛ, une dizaine de siècles. San 100 sigiyɔrɔma 10, san 1000 ani san 100 ani san 37 o de b'anw ka kira ni wahabiyaw kuntigi ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ ɲininka yala o Mohamed ibn Abdul Wahab Ala ye o de ci k'o kɛ kira ye wa? Ou bien Ala ye Mohamed ibn Abdullah n'o y'an ka kira ye, Ala ye o de ci k'o kɛ kira ye. Donc anw ka kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so o de cila k'o kɛ kira ye. Ne bɛ fɛ k'ele ɲininka sisan yala kira cila san min na o Mohamed ibn Abdul Wahab kun bɛ yen wa? N'o ye wahabiyaw kuntigi ye, a kun tɛ yen. San 10 o kɔfɛ a kun tɛ yen, san 20 o kɔfɛ a kun tɛ yen, san 30 o kɔfɛ a kun tɛ yen, san 40 o kɔfɛ a kun tɛ yen, san 100 kira cilen kɔfɛ a kun tɛ yen, san 200 a kun tɛ yen, san 300 a kun tɛ yen, fo san 1000 ni san 100 ni san 37 ale nana diɲɛ na. O b'a sɔrɔ kira y'a tile kɛ ka taa, o b'a sɔrɔ silamɛya bɛ senna depuis san 1000 ni kɔ. E bɛ k'a faamu wa? I bɛ n'a dɔn ko ja wahabiya ye tilegan dere. Tilegan dere de koyi. O ɲɛmɔgɔ n'o ye Mohamed ibn Abdul Wahab n'a kun sɔrɔla ko sisan kun y'a sɔrɔ a bɛ balolen vu que a bangena san 1707 sisan kun b'a si sɔrɔ san 300 ni san 19, 319 ans. N'a kun sɔrɔla ko sisan b'a sɔrɔ a bɛ balolen parce que a fatula a ma mɛn ten. A fatula le 22 juin 1792. I y'a faamu wa? 1792 o kɛla sisan. I bɛ ka faamu? Ne y'a f'i ye a bangena 1703 san 1707 a fatula le 22 juin 1792. Juin kalo tile 22
san 1792 ani fila san 1792 ni fila n'i y'o bɔ san 1793 o y'a yɛrɛ si san ye o bɛ bɛn san 89 de ma ce qui veut dire que Mohamed bin Abdul Wahab n'o ye wahabiyaw kuntigi ye a ye san 89 de balo dugukolo kan 89 ans san 80 ani san 9 i bɛ ka faamu wa a y'o de balo dugukolo kan ka sɔrɔ ka sa donc a tagala ka tagasira min to a kɔ o de welela ko wahabiyaya donc ne b'i le ɲininka sisan silamɛya wa wahabiyaya de donc ça fait deux là l'islam et le wahhabisme font deux ça n'a rien à voir silamɛya kɔnna wahabiyaya ɲɛ san 1000 ni kɔ i bɛ ka faamu wa donc i b'a dɔn o tuma de ko wahabiyaya ye tilegan dere fɛn ye a tɛ se ka comparer ni silamɛya ye o de kama an balimakɛ ye ɲininkali kɛ ko k'ale t'a mɛn wahabiya da k'ale ye wahabiya ye ko mɛ o bɛ terme wɛrɛ wele o yɛrɛ la min tɛ wahabiya ye ko i b'a ye maa minnu bɛ wahabiya fɔ ka caya o ye maaw ye minnu bɛ i n'a fɔ u bɛ k'o lagosi ne b'a f'i ye o jaabi la n'i tɔgɔ tɛ Suleiman n'a fɔla i ye ko Suleiman mun b'i bila k'o laminɛ ni e tɔgɔ tɛ Adama ni wele kɛla ko Adama mun b'i bila k'o laminɛ n'i y'a ye a fɔla Adama e sɔnna k'a laminɛ ce qui veut dire que a ka di i ye i ka wele ko Adama donc n'o y'a dɔn ko olu tɛ wahabiyaw ye k'a tɛ fɔ u ma wahabiyaw n'u man di u ye mun de la c'est-à-dire u ka tagabolo tɔgɔ dala ko wahabiyaya mun na de mun na parce que e tɛna se k'a fɔ ko le terme wahabiyaya la ko ça n'a rien à voir avec leur groupe e tɛ se k'o fɔ o parce que u fa a tɔgɔ de u karamɔgɔkɛ fa de tɔgɔ ye Abdulaye bun Mohamed bin Abdul Wahab donc o Mohamed bin Abdul Wahab e ma Wahab mɛn wa i ye Wahab mɛn donc n'i ye Wahab mɛn donc direct wahabiya ani Wahab a bɛɛ de kelen ye o fa dɛ o ka karamɔgɔkɛ dɛ o de fa tɔgɔ ye Abdulaye o de fa tɔgɔ ye Abdul Wahab n'o ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed donc hali n'a kun sɔrɔla o ko de k'olu ka tagabolo tɔgɔ ye Mohamediya o bɛɛ kun ye kelen ye parce que il suffit seulement comme n y'a f'i ye cogo min na i ka tɔgɔ ta dɔrɔn ka ya fara kan a bɛ tagabolo d'i ma donc ce qui veut dire que wahabiya in ma da o la wahabiya in tɛ lagosi tɔgɔ ye wahabiya in tɛ kalo ye k'a kun kɛ jumɛn ye o ka karamɔgɔkɛ fa o de tɔgɔ dala o ka tagabolo la o de la a fɔla a ma ko wahabiya donc ne ye ɲininkali de kɛ mun na o m'u ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ da o ka tagabolo la fɔ u y'u ka karamɔgɔkɛ fa de tɔgɔ da o ka tagabolo la donc o jaabi ka ɲi olu da ka tɛmɛ ne kan ne hakili la laɲini faamuna ne ka laɲini min ye dɔrɔn i k'a dɔn Mohamed bin Abdul Wahab ani kira Muhamadu o tɛ compare san min b'o ɲɔgɔn cɛ kira Muhamadu bangena san 570 a fatula san 632 l'an 632 donc ce qui veut dire que a ye san 62 walima san 63 de balo Muhamadu a bɛ faamu alors que Mohamed bin Abdul Wahab ale bangena de ye san 1773 1703 a fatula 1792 âgé de 89 ans a bɛ faamu wa donc o b'a yira i la n'a kun sɔrɔla k'a kun bɛ balo la hali sisan a sisan kun bɛ kɛ bi 2022 moins 1703 a bɛ bɛn 319 ans ma san 319 donc bref an badenw détail min kun bɛ n bolo fɔlɔ ka fɔ wahabiyaya kan nin y'o ye fɔlɔ mais k'a bɛ fɔ o ma ko sunnitiw ko k'a fɔ o ma ko sunnamɔgɔw n'est-ce pas o ye hali bi ni bɔgɔ siyɛnna ka kɛ bin kan n'o tɛ sunnamɔgɔ ye jɔn ye c'est quoi un sunnite n'est-ce pas ou bien ko k'a fɔ o ma ko salafitiw les salafites nin bɛɛ ye hali bi kuma jɛngɛnen ye dɔɔni sinon o ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ dala o ka tagabolo la o ɲɛmɔgɔ fa de tɔgɔ dala o ka tagabolo la n'o ye wahabiya ye donc direct o bɛ dɔn n'o de ye a bɛ faamu wa n bɛ fɛ ka min f'i ye tagabolo de don comme kadiriya bɛ cogo min na Sheikh Abdul Qadir o de ka tagabolo o de kɛla ko kadiriya ni ma fili donc Sheikh Ahmed Tidiane o de ka tagabolo o de kɛla ko tijaniya ni ma fili Gulam Ahmed o ka tagabolo o de kɛla ko Ahmadiya donc la même chose Mohamed bin Abdul Wahab o ka tagabolo o de welela ko wahabiyaya i y'a faamu sisan wa donc wahabiyaya
ani silamɛya san 1000 ani san 133 de b'u ɲɔgɔn cɛ. Donc n'o fɔla ile hakilima ye n'a sɔrɔ ni wahabiya de ye silamɛya ye walima ni wahabiya tɛ silamɛya ye a ma se maa ko f'i ye bilen. San 1000 ni kɔ bi ni fɛn o fɛn cɛ n'a sɔrɔ e de y'o fɛn ye walima ni e t'o fɛn ye o bi dɔn. Donc n bɛ fɛ k'a f'i ye comme ne y'a f'i ye ka kɔrɔ n ko silamɛya tɛ wahabiya dɔn a dalilu filɛ nin ye. Déjà que kira kun fatula ka ban fo ka san 1000 ni kɔ kɛ. N'a kun sɔrɔla ko diinɛ de kun ye wahabiya ye Muhamadu kun bɛ n'o fɔ an ye ka sɔrɔ a ma fatu. Mais Muhamadu bɛ fatu don min na o b'a sɔrɔ wahabiyaw kuntigi ma dan san 1000 ni kɔ jango wahabiya ka dan. E bɛ ka faamu wa? Muhamadu bun Abdullah n'o y'an ka kira ye kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ale bɛ fatu don min na o b'a sɔrɔ wahabiyaw kuntigi san 1000 ni 100 ni kɔ de kun bɛ yen ka sɔrɔ a ma bange fɔlɔ. Donc n'i b'i yɛrɛ kalama e tɛna se k'a fɔ k'i bɛ wahabiya ta k'i b'o nɔrɔ silamɛya la, ça n'a rien à voir. Parce que Ala ye kuranɛ min jigi o kuranɛ ani kira kumakan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so olu ani wahabiyaw kuntigi ni ɲɔgɔn cɛ san 1000 ni kɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc wahabiyaw kuntigi nan'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen ka ban. Donc silamɛya tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ wahabiya ye, c'est pas possible. A y'a faamu wa? Comme tijaniya bɛ cogo min na nin bɛɛ ye kɔfɛ ko dɔ ye, c'est à dire fɛn minnu dilanna k'a don silamɛya la Muhamadu fatulen kɔfɛ san caman an bɔra ka wahabiyaw ta f'i ye sisan. Donc hali an bɛ nɔ min na Makan n'o ye Arabi Saoudite o wahabiya a ye fangaba sɔrɔ yen. Arabi Saoudite ani diɲɛ yɔrɔ caman caman ni ma fili olu yɛrɛw de bɛ kɛ masakɛ ye Makan. Donc ce qui veut dire que fanga bɛ olu de bolo Makan. O ka tagabolo in sinsinni comme déjà o ɲɛmɔgɔ tun bɛ Makan ye ainsi de suite a ye diɲɛ tɔ minɛ. A bɛ faamu wa? Donc les questions que je me pose sont les suivantes. Mun de la minnu ko olu dala Muhammed bun Abdul Wahab la k'a ka tagasira minɛ. Donc ne bɛ fɛ k'u ɲininka de yala kira Muhamadu de ka tagasira m'u kun minɛ de wa? Ou bien u sɔnna Muhammed bun Abdul Wahab de ka tagasira ma ka tɛmɛ kira ta kan wa? Ou bien mun bɛ yen? Ɲininkali de don quoi. Ala ye kira dɔ de ci an ma ka kira ka gɛlɛya anw ma k'an k'o kira kumakan de lamɛn an ka baara kɛ n'o kira kumakan de ye. E bɛ ka faamu wa? Kuranɛ suran 33 aya 21 surat 33 verset 21 chapter number 33 verset number 21 Kuranɛ suran 33 aya 21 Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. Traduction en français. Sourate 33, verset 21. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ambadiou, Allah ko anma, hey, mu'minun, limaniya jɔnw a ye kira Muhamadu lajɛ aw ka baara kɛ a ye kira Muhamadu de kɛ exemple ye, n'est-ce pas? A ye kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye ko misali ɲuman bɛ kira Muhamadu la diɲɛ bɛɛ silamɛya tɔgɔ la an ka kira Muhamadu de minɛ an k'o k'anw ka ɲɛmɔgɔ ye. Ala y'o de k'anw ka ɲɛmɔgɔ ye, imamul mu'minina, amirul mu'minina. Est-ce que i bɛ ka faamu? Donc ka Muhamadu bila ka taa ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ɲini fo ka tɔgɔ dɔ da aw la o kan o ye fili de ye wa hadha dolal. A bɛ faamu wa? O ye fili cɛjuguba de ye, fili min bɛ se ka mɔgɔ se fo jahanama ma. Parce que munna n'i ye kira Muhamadu to yen o min ye fitinɛ yeelen ye o min ye kuran yeelen ye min nana anw bɛɛ kama o ye foroba de ye. Mais n'i y'o kira to yen kisi nɛɛma b'a ye ka tila ka t'i dɛn ka jamakulunin dɔ former walima ka tɔn dɔ former ka tɔgɔ dɔ jagoya da o la nin ye tijaniya ye dɛ, nin ye kadiriya ye dɛ, nin ye sofiya ye dɛ, nin ye salafiya ye dɛ, nin ye sinanguliya ye dɛ, nin ye wahabiya ye dɛ, nin ye ahmadiya ye dɛ, nurudin dɛ, ikimaludin dɛ, laharasila dɛ, diɲɛ wuladen t'a suguya dɔn dɛ, n'importe quoi oui. Nin bɛɛ bɛ kɛ cogo di? An badenw o de nana ni balawu ye tan quoi. O de nana n b'i fɛ n t'i fɛ ye. O de nana i bɛ cankan ne tɛ cankan ye. N'o tɛ can ye min ye o dɔlen don ka ban. Ala ye min fɔ anw ye kuranɛ kɔnɔ
Kuranɛ sura 4 aya 59. Kuranɛ sura 4 aya 59. Surat 4 verset 59. Allah ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Allah ko ya ayyuhalladhina amanu ati'u laha wa ati'u rasula wa ulil amr minkum. Traduction en français. Surat 4 verset 59. Ô vous qui avez cru, a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Traduction en anglais. Chapter number 4, verset number 59. O you who believed, obey to God, to his messenger, and to those who have authority among you. Ambadium. Ala ko hey mu'minu, hey liman yajon. Ay ala labatu, aw ka ala ka kira labatu Muhammadu, ani aw ka dina ɲɛmaw mun ni mara b'u bolo. Ni ngo dina ɲɛma mun ni mara b'u bolo, ala m'a fɔ dina ɲɛma diɲɛ ɲininaw. Ala m'a fɔ dina ɲɛma a tɔgɔ di kalabaganci. Ala m'a fɔ dina ɲɛma kalontigɛla. Ala m'a fɔ dina ɲɛma n t'a suguya dɔ dina ɲɛma prépara. Ayi, dina ɲɛma yɛrɛ min bɛ baara kɛ ni ala ka kuranɛ sariya ye. Ala k'an k'u labato. I bɛ ka faamu wa? Donc nin ye yɔrɔ saba de ye. Yɔrɔ min ni ala ye ordre di an ma k'an k'u labato. Kelen, o ye ala yɛrɛ ye. Filanan, o ye kira Muhamadu ye. Comme ala tɛ yan, e b'a faamu cogo min na, c'est à dire anw ye adamadenw ye, ala ye ala ye. Donc anw dama de bɛ baara kɛ anw ɲɔgɔn cɛ, ce qui veut dire que anw adamaden ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ kɛ anw kuntigi ye, n'est-ce pas? Diinɛ bolola minnu bɛ anw commandé, diinɛ tɔgɔ la, o ni ala tɛ kelen ye, o ni kira tɛ kelen ye. Parce que kira tɛ yan. Bon anw ni ɲɔgɔn cɛ, ala bɛ cogo min na anw tɛ ten. Parce que anw ye adamadenw de ye, an ye maaw de ye. Donc anw damaw ni ɲɔgɔn cɛ, kuntigi fana bɛ anw na diinɛ ɲɛmɔgɔya bolo ma. I bɛ ka faamu wa? Donc ala ko o diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni o bɛ baara kɛ ni ala kumakanw ye, n'o ye min fɔ k'an k'u labato. Mais diinɛ ɲɛmɔgɔ labatoli, o ti e ni o diinɛ ɲɛmɔgɔ in kɛ diinɛ bolofara dɔ ye o. Aw bɛ ka baara kɛ ala n'a ka kira de ka commandement de kɔnɔ. Ala n'a kira mana min fɔ, e ni ka diinɛ ɲɛmaa bɛ baara kɛ o kalali de kɔnɔ. Donc e kɛlen k'i ka diinɛ ɲɛmaa labato o la, o ti a bɔ aw ye k'a fɔ k'aw bɛ tɔn tɔgɔ da aw yɛrɛ la. O ti a bɔ aw ye k'a fɔ k'aw bɛ tagabolo de créer. O t'a bɔ aw ye k'a fɔ k'aw bɛ diinɛ nana cogo min na ni guloma min ye ani tagabolo kelen min ye k'a b'o bila k'a bɛ sira fara Nuruddin dɛ Ikimaludin dɛ non. I bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ labato diinɛ de kɔnɔ, silamɛya de kɔnɔ, ka sɔrɔ aw ma sira bila, ka sɔrɔ aw ma tagabolo créer. N'a kun sɔrɔla wahabiyaw n'u kun y'o ɲɛmɔgɔ labato, n'o ye Muhammad ibn Abdul Wahab, ka sɔrɔ o ma wahabiya tɔgɔ da u yɛrɛ la, ka sɔrɔ o ma tagabolo tɔgɔ da u yɛrɛ la, a kun bɛ se k'a fɔ k'u bɛ silamɛya kɔnɔ. Mais ni o ye o bila ka tagabolo yɛrɛ de ta k'o ye wahabiya ye, o de ye kalo ye. N'a sɔrɔla kadiriya mɔgɔw n'olu kun ye Sheikh Abdul Qadir labato ala n'a ka kira ka yamaru de kɔnɔ ani ala n'a ka kira ka tagabolo de kan, donc ka sɔrɔ o ma tɔgɔ da o yɛrɛ la k'o ye kadiriya ye, a kun bɛ se k'a fɔ k'o bɛ sira ɲuman kan. Mais ni jamais o ye ala ye tɔgɔ min da anw na, n'o y'o bila ka tɔgɔ wɛrɛ da o yɛrɛ la k'o ye kadiriya ye, o de ye kalo ye. N'a sɔrɔla ko tijaniya mɔgɔw n'o kun ye Ahmed Tidiane labato ala n'a ka kira de ka taga sira kan, donc a kun bɛ se k'a fɔ k'o bɛ diinɛ kan. Mais ni o ye ala n'a kira ka taga sira bila ka taa o ka karamɔgɔ kɛ ka tɔgɔ de da o yɛrɛ ka tagabolo la, n'o ye tijaniya ye, donc o de ye kalo ye, parce que diinɛ tɛ jɛn n'o ye. Ne ka kuma filɛ nin ye. Munna ala ma sɔn e n'i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ aw ka tɔgɔ da o yɛrɛ la? Munna ala ma sɔn o ma? Munna ala tɛ sɔn wahabiyaw aw ka karamɔgɔ kɛ fa tɔgɔ da aw ka tɔn na, munna de k'a kɛ wahabiya ye? Munna? N bɛ n'o dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Mun de la ala ma sɔn ahmadiyaw aw ka karamɔgɔ kɛ Gulam Ahmed, aw ka o tɔgɔ da aw ka tagabolo la ko ahmadiya? Munna ala tɛ sɔn ma de? N bɛ n'o dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Tijaniya mɔgɔw munna ala tɛ sɔn ma de? N bɛ n'a dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Wahabiyaw munna ala tɛ sɔn ma? N bɛ n'a dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Donc bref, ala bɛ groupement kelen min dɔn, tɔgɔ kelen min ka di ala ye, ala ye tɔgɔ min da anw na k'an k'an yɛrɛ wele n'o tɔgɔ ye, o ye muminɛ de, limaniya jɔnya. Mais tuma dɔ la silamɛya tɔgɔ o fana bɛ se ka employer k'a fɔ i ye silamɛ ye, o bɛ se ka employer.
mais n tɛ fɛ ka don détail bɛɛ kɔnɔ silamɛ ani mumin o de tɔgɔ fila ye tɔgɔ minnu ni authentique ni ɲagamu t'a la ni kuma caman t'a la maa bɛ se ka tɔgɔ min wele yɛrɛ la silamɛya kɔnɔ soit i ye silamɛ ye walima i ye mumin ye o de ye tɔgɔ fila ye tɔgɔ minnu ni ne bɛ min dɔn ko ala ko an k'an yɛrɛ wele o la mais o tɔgɔ fila in na silamɛ ani mumin min welela ala fɛ ka caya kuranɛ kɔnɔ ni b'o dɔn o ye mumin de ye o la ala b'a fɔ ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu hey ama minnu limaniyala hey ama minnu limaniyala oh vous qui avez cru oh vous qui avez cru oh you believed oh you believed parce que ala bɛ kuma muminu de fɛ spécifiquement i bɛ ka faamu wa mais mumin ani silamɛ danfara fitinin dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati y'an permete an bɛ don a détail kɔnɔ ni wagati yɛrɛ m'an permete ne ma fɛn ba ye a la kosɛbɛ an badenw ala ma sɔn wahabiya weleli ma o ye wahabiya min diya o can don a yɛrɛ ma min diya o can don n'i ma sɔn i b'i daje i tɛ se ka yɛlɛma an badenw ala ma sɔn tijaniya weleli ma a ye tijaniya mɔgɔ min diya o can don a yɛrɛ ma min diya o can don n'i ma sɔn i b'i datugu i tɛ se ka yɛlɛma ala ma sɔn kadiriya weleli ma tagaboloko la a ye kadiriya min diya o can don a yɛrɛ ma min diya o can don n'i ma sɔn i b'i datugu i tɛ se ka yɛlɛma ala ma sɔn ahamadiya weleli ma a ye ahamadiya min diya o can don a yɛrɛ ma ahamadiya min diya o can don n'i ma sɔn i b'i datugu an bɛ nana dalilu ye ala ko cogo di kuranɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 115 surat 4 verset 115 a bɛ faamu wa kuranɛ sura 4 aya 115 bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa kuranɛ sura 4 aya 115 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Traduction en français. Sourate 4 verset 115. Sourate 4 verset 115. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Et quiconque fait scission d'avec le messager d'après que d'avec le messager après que la vérité lui est venue ou après que le droit chemin lui est venu, nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. N'est-ce pas? Je répète la traduction, il y a une petite partie qui a été omise. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est venu et suit un sentier autre que celui des croyants. Voilà, c'était la partie omise. Et suit un sentier autre que celui des croyants. Un sentier, c'est-à-dire un chemin, autre que celui des croyants. Nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. N'est-ce pas? En badoun, ni Qur'an sura 4 aya 115. Ala ko cogo di? Ala ko Mahoma, Muhammadu nana ni sira min ye, quiconque fait scission d'avec le messager. Muhammadu nana ni sira min ye, n'o ye limaniya sira ye. Ko cɛ o cɛ, muso o muso, n'i y'o limaniya sira bila, wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina, ka sira wɛrɛ minɛ walima ka tagabolo wɛrɛ minɛ, ghayra sabilil mu'minina, tagabolo min tɛ mu'minu ka tagabolo ye, walima tagabolo min tɛ limaniya jɔn ka tagabolo ye, ko o mana kɛ tagasira o tagasira ye tant que a ma fɔ ile ma ko limaniya jɔn, fɔ a fɔli ma ko wahabiya, walima a fɔli ma ko tijaniya, walima a fɔli ma ko kadiriya, wala a fɔli ma ko ahmadiya, wala a fɔli ma ko senangolo, wala a fɔli ma ko sufi, wala a fɔli ma ko ansar, tagabolo ko la quoi. Ala ko olu tigiw ko o bɛ jahanama kɔnɔ lahara, jahanama min ye tagayɔrɔ cɛjugu ye. Ala ko ale tɛ taga sira foyi fɛ silamɛya la, ko an k'an yɛrɛ wele ko mu'miniw, limaniya jɔn. A bɛ faamu wa? An k'an yɛrɛ wele mu'miniw, ale Ala jɛnna n'o appellation de ye. A bɛ faamu? Mais silamɛya fana tɔgɔ k'a fɔ i ye silamɛ ye, ça c'est aussi autorisé, o bɛ daga, o bɛ bɛn k'a fɔ i ye silamɛ ye. I bɛ ka faamu wa? Parce que munna an tɛ fɛ ka don danfara kɔnɔ, a mako bɛ détail dɔɔni de la. N'i ye sɛgɛ ta, sɛgɛ, kɔnɔ quoi, l'aigle, e bɛ sɛgɛ dɔn wa? Dɔw b'a fɔ ko bon,
ko ou bien ko santigi wa c'est pas sɛgɛ ne b'a dɔn ni sɛgɛ de i bɛna mumin ani silamɛ bɛ fɛ ka danfarani pitini dɔ d'i ma n'i ye sɛgɛ ta sisan kɔnɔ est ce que ni sɛgɛ ko i ma k'ale ye kɔnɔ ye est ce que a ye kalo tigɛ wa a ma kalo tigɛ n'a k'i ma k'ale ye sɛgɛ yɛrɛ est ce que a ye kalo tigɛ wa a ma kalo tigɛ kɔnɔ don wa sɛgɛ yɛrɛ don n'est ce pas kɔnɔ don wa sɛgɛ don e bɛ ka faamu wa d'accord mais est ce que ni sɛgɛ ko ile ma k'ale ye kɔnɔ ye ani sɛgɛ k'i ma k'ale ye sɛgɛ ye lequel de ces deux appellations là il y a une erreur laquelle de ces deux appellations est spécifique est claire ou bien est bien déterminée ne sɛgɛ ko i ma k'ale ye kɔnɔ ye ani sɛgɛ ko i ma k'ale ye sɛgɛ ye ne kuma ninnu fila la jumɛn de tilelen don jumɛn de ni ɲagamu t'a la pepewu ɲagamu tɛ min na pepewu n'a k'i ma k'ale ye sɛgɛ ye ɲagamu t'o de la mais n'a k'i ma k'ale ye kɔnɔ ye ɲininkali de bɛ yen n'a fɔra ko kɔnɔ est ce que ale dama de ye kɔnɔ ye ale dama tɛ kɔnɔ ye o kɔnɔ wɛrɛw bɛ yen donc ce qui veut dire que n'a k'i ma k'ale ye sɛgɛ dɔrɔn le nom il est vite déterminé donc o de kama mumin ani silamɛ n'i ko k'i ye silamɛ ye i bɛ taa sɔrɔ hali bi a mako bɛ walawalali de la mais n'i ko i ye mumin ye dɔrɔn limaniya jɔn o ye kuma banni de ye sinon ne m'a fɔ n'i ko k'i ye silamɛ k'o ye kalo ye dɛ mais n'i ko i ye mumin de ye kuma banna ye parce que mun na mumin o dɔlen don net i n'a fɔ n'i ko sɛgɛ mais ni sɛgɛ ko a yɛrɛ ma ni sɛgɛ ko i ma k'ale ye kɔnɔ ye i bɛ taa sɔrɔ hali bi c'est à dire le mot il est vague parce que n'a ko ale kɔnɔ ye kɔnɔ qualité ka ca a y'a sugu jumɛn ye donc maintenant k'i ma k'ale ye sɛgɛ dɔrɔn i bɛ sin ka dɔn ja sɛgɛ de ko don donc o de la fɔ tubabukan na ko tout aigle est oiseau mais tout oiseau n'est pas aigle ko sɛgɛ bɛɛ ye kɔnɔ ye mais kɔnɔ bɛɛ tɛ sɛgɛ ye donc tout croyant est musulman mais tout ce qui s'appelle musulman parfois il y a parmi ceux-ci qui ne sont pas croyants mɔgɔw bɛ mɔgɔ la minnu b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye ka taa sɔrɔ abada lezi o tɛ se ka ye muminiya lesi kɔnɔ parce que dabara de y'u kɛ silamɛ ye mais silamɛya yɛrɛ jogo ani muminiya comportement o tɛ ye u la abada o kɔni ta ye selimugu ye ten ka taa sɔrɔ jogo min yɛrɛ kan ka ye mumin na a t'u la o de kama o b'a fɔ u daw la k'olu ye silamɛw ye ten o la Mali la yan n b'o exemple d'i ma o b'a fɔ ko 95% musulman ou bien ko 94 wa n t'a suguya dɔ ye nka ni o ye da de ye n'i ye baara ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kelen o de la ne k'i ma ko silamɛya terme ye c'est trop vague donc n'i ko i ye mumin ye c'est trop restreint o de bɛ dɔn ka ɲɛ o de la ala bɛ kuma a b'a fɔ hey muminw mais i kɛ man di ka ala ye k'a fɔ hey silamɛw dɛ e bɛ ka faamu wa kuranɛ dɔnnaw aw ye ala ye k'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko ya ayyuhal ladina aslamu hali n'o bɛ yen o man ca dɛ kelen mais ala bɛ min fɔ ka caya ya ayyuhal ladina amanu o de ko yɛrɛ ye maa minnu limaniyala muminw mais a t'a fɔ hey aw silamɛw o kɛ man di ala fɛ tuma ni kelen dɔrɔn a bɛ n'a fɔ 1% ou bien 2% donc o bɛ fɛn dɔ yira i la quoi o b'a yira i la n'i ko i ye silamɛ ye bon appellation in tɛ haramu ye mais min ka di ala yɛrɛ ni ɲagamu t'a la ni namara tɛ se ka kɛ o la n'i tɛ se ka mana da maa ɲɛ kan o la abada o ye muminiya de ye point barre donc o de la ala ko an k'a fɔ k'an ye muminiw ye ala ko ni maa min ye sira wɛrɛ minɛ min t'o muminiw ka sira ye k'o tigi bɛ jahanama kɔnɔ lahara parce que ni ala kun danna silamɛya ma ko in ɲɛ kun tɛ sɔrɔ o mun na n'i ye tagabolo dɔ ta n'i ko wahabiyaw olu bɛna fɔ i ye k'olu ye silamɛw ye n'i ko ansardin olu fana b'a fɔ i ye k'olu ye silamɛw ye n'i ko ahmadiyaw olu b'a fɔ i ye k'olu ye silamɛw fana ye n'i ko tijaniyamɔgɔw olu fana b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye n'i ko kadiriyaw olu fana b'a fɔ k'u ye silamɛw ye donc bɛɛ kun n'a fɔ k'i ye silamɛ ye ka taa ye i kun n'i yɛrɛ ɲininka o tuma na o jɔn ta de ye tiɲɛ ye parce que n'a kun danna silamɛya terme ma a ɲɛ kun tɛ dɔn fiyewu parce que bɛɛ kun b'a fɔ i ye silamɛ ye mais ala sinna ka bɔ o ni kɔfɛ siranni cɛ ko non ko muminiya donc an ka fɔ an ye muminw ye o de kama i bɛ mɛn i tɛ groupe ye ko min tɔgɔ da mɛn ko groupe les croyants ko muminw ka groupe Ostaz Berete ka groupe bɛ yan a tɔgɔ da la ko groupe les croyants muminw ka groupe a dalilu de filɛ nin ye kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 115 ala ko ale bɛ tagabolo kelen min dɔn o ye muminw de ka tagasira ye
o de la muminu kuntigi a bɛ fɔ de ma ko amirul muminina a fɔra kira Muhamadu ma ko muminu kuntigi tuma min na a tun bɛ muminu ɲɛmɔgɔya la a fatulen kɔfɛ a fɔla Abubakar ma ko muminu kuntigi tuma min na a tun bɛ muminu ɲɛmɔgɔya la a fatulen kɔfɛ a fɔla a tɔgɔ di Umar ma ko amirul muminina ko muminu kuntigi Umar fatulen kɔfɛ a fɔla Usmana ma ko amirul muminina ko muminu kuntigi Usmana fatulen kɔfɛ a fɔla Ali ma ko amirul muminina ko muminu kuntigi a ma fɔ ni cɛ duuru in si kelen ma ko amirul wahabiyina wahabiyaw kuntigi abada a ma fɔ ni cɛ duuru in si kelen ma ko amirul tijaniyin ko tijaniyaw kuntigi abada a ma fɔ ni cɛ duuru in si ma ko ahmadiyaw kuntigi a ma fɔ ni cɛ duuru in si ma ko ansaru kuntigi a ma fɔ ni cɛ duuru in si ma ko jumɛn i n'a dɔn ko depuis kira tile tagabolo kelen min bɛ yen diinɛ guloma yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de ye limaniya jɔnya ye k'a fɔ i ye limaniya jɔn ye mumin a banna o de jɛlen de don n'o tɛ n'i y'o jɛ fo n'a ɲɛ bɔla silamɛya terme na n'o tɛ a tɔ wahabiyayaw tijaniyaw kadiriyaw sufiyaw senangolo ala ko lahara jahanama de bɛ yen kuranɛ sura 4 aya 115 i tɛ se ka sɔsɔ koyi a y'i jɛ o a m'i jɛ o i b'i datugu dalilu tɛ cɛ si bolo o cɛla min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin wuli a dalilu t'u bolo munna ala ma sɔn tagabolo ka caya caya ka tɔgɔ da o la munna ala ma sɔn o ma ala ko n'a kɛla bɛɛ ko farafarali de bɛ na ale ma kɛɲɛ dɛ ko ni ale ala ye diɲɛ di tagabolotigiw ma k'u ka tagabolow kɛ ko n'o kɛla dɔrɔn farafarali bɛ na wallahi n'ale ala sɔnna k'a fɔ wahabiyaw k'u yɛrɛ tɔgɔ da wahabiya ni ka wahabiya baara kɛ ko n'o kɛla ni ansaru fana ye a da o yɛrɛ la k'olu ye ansaru ye ni tijaniya mɔgɔw fana y'a da o yɛrɛ la k'o ye tijaniya mɔgɔw ye ni kadiriya mɔgɔw fana y'a da o yɛrɛ la k'o ye kadiriyaw ye ni sufiw fana y'a da o yɛrɛ la k'olu ye sufiw ye ni senangolow fana y'a da o yɛrɛ la k'o ye senangolo ye ala ko n'o kɛla dɔrɔn ko farafara bɛ n'o ɲɔgɔn cɛ exactement ça a été comme ça depuis que bɛɛ y'i ta créer sa depuis o fana kɛla farafarali fana nana o tɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka kɛ groupe kelen n'i ye wahabiya ta ka ansar ta a bɛ n'a fɔ wulu ni jakuma ne m'a fɔ kelen ye wulu ye ne m'a fɔ kelen ye jakuma ye kuma n'a kɔrɔ don o kɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ ɲɔgɔn ye mais n'a sɔrɔla ansar kun k'u yɛrɛ ma k'olu ye muminu ye wahabiyaw fana kun k'u yɛrɛ ma k'o ye muminu ye a banna sa depuis tɔgɔ fɔtɔla i b'a ye kelen don mais depuis tɔgɔ ye ɲɔgɔn jɛ ka ban baara bɛ kɛ ni tɔgɔ ninnu de an badenw kuranɛ de ko suran 3 aya 103 surat 3 verset 103 a bɛɛ ye o yɔrɔ ye wa kuranɛ suran 3 aya 103 surat 3 verset 103 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Traduction en français. Sourate 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble habil d'Allah et ne soyez pas divisés. N'est-ce pas? Cramponnez-vous tous au habil, entre parenthèses, câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate 3, verset 103. Traduction en anglais. Chapter number 3. Verse number 103. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Hold on firmly together to the wrath of God and be not divided. Chapter number 3, verse number 103. Hold on firmly together to the wrath of God and be not divided. Ala ko a ye kuma in daminɛ depuis aya 101 de la. Depuis aya 101 ala ye wele da ko ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. A ye wele daminɛ depuis aya 101 de la kana bila fo 103 104 105 ka jigin. Mais 101 ala ko de hey aw mu'minu a tola kuma na ka to kuma na ka to kuma na ka to kuma na a nana se aya 103 ma ko wa aw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen kan aw kana fara jɔnw ko don mu'minu de ko don limaniya jɔnw. ala ko anw mu'minu comme déjà ale ala bɛ mu'miniya de dɔn ale bɛ limaniya jɔnya de dɔn donc déjà anw bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o limaniya jɔnya sira in kan an kana sɔn ka fara fara ka tagabolo kere kere ko a dan ye dɔrɔn an bɛɛ ye silamɛ ye non a dan ye an bɛɛ ye silamɛ ye tɛ dɛ silamɛya tɛ yirisun ye ko a bolofara k'o bɛ daga ye ala ma sɔn
ni bolo fara nana fara faral bina ala ko de an ka kɛ juruba kelen de an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an ka kɛ jamakuluba kelen i n'a fɔ kira tile la kun bɛ cogo min kira tile la wahabiya kun tɛ yen n bɔla k'o f'i ye sisan kira tile y'a sɔrɔ wahabiyaw kuntigi mana san 1000 kɔ kira tile y'a sɔrɔ tijaniyaw kuntigi mana san c'est-à-dire san joli kira tile y'a sɔrɔ kadiriyaw kuntigi mana san joli kira tile y'a sɔrɔ y'a dɔn an ka bita ninnu kɔni tɛ ansarden ɲɛmɔgɔ ni kira ni ɲɔgɔn cɛ san joli don san joli an bɔla ka wahabiyaw ta f'i ye san 1000 kɔ y'a dɔn anw ta in kɔni tɛ tilegan dere tout de suite kira tile ani senangolo diinɛ ɲɛmaaw Sheikh Ibrahim Kalulu Kanute san joli le b'u ni ɲɔgɔn cɛ san joli tilegan dere tout de suite kira tile ni Ahmadiya san joli le b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc i n'a dɔn ko kira fatulen de kɔfɛ diinɛ yɛlɛmana k'a kɛ tagabolo ye mais ka Muhamadu balolen to yen abada lezi tagabolo fila kun tɛ silamɛya la kelen pe o ye muminiw de ye ala ko fo ka taa diɲɛ wuli ale b'o mumini kelenw de reconnu cɛ o cɛ muso muso i ye fa don yɛrɛ la walima i ye kalabaganciya don yɛrɛ la walima k'i ta i yɛrɛ ye k'i bɛ diinɛ bolofara wɛrɛ créer ka tɔgɔ da o la ala ko i n'o nɔfɛmaw bɛɛ aw bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ lahara mali dɔnnibaw aw de ye ustaz Barte Shere ye ne ye min fɔ kalo don wa can don wa hali n'aw ma bɔ ka kuma ne bɛ kuma cogo min na ne bɛ jugement kɛ n yɛrɛ fɛ ka taa de mun na n bɛ jugement kɛ n yɛrɛ fɛ ka taa ni ne lamɛn hali ni ma karamɔgɔ wɛrɛ ka kuma lamɛn o kan e bɛ can dɔ ka ban parce que mun na ne b'a d'i ma surat verset kurana sura in aya in kurana sura in aya in ile min yɛrɛ bɛ ka ne lamɛn ni hakili ka ɲi e b'a dɔn tigitigi ne kɛlen kɔfɛ k'a f'i ye n ko ala ko tan kurana kɔnɔ sura in na aya in na e b'a dɔn hali ni karamɔgɔ wɛrɛ nana min kunkolo bɛ kabakolo sɔrɔ a tɛ se k'o wuli o et encore moins ni kuranɛ b'i bolo a dayɛlɛ dɔrɔn i ka don i ka lajɛ ne ye min fɔ yala can don wa kalo don e bɛ sin ka taa sɛbɛnlen sɔrɔ yen ten n'i y'a sɛbɛnlen sɔrɔ yen e mako bɛ karamɔgɔ jumɛn ka intervention na bilen tu cherches quoi encore donc ne bɛ n ka kuma justifier k'a juger ka taa di a bɛ faamu wa hali n'i ma karamɔgɔ wɛrɛ ɲininka e dama n'i ye recherche kɛ dɔrɔn i b'a dɔn a bɛ faamu an badenw nin ye tagabolo ko ye wa a ma kɛ ala ta ye min kɛ o de y'an bila nin ɲani ninnu kɔnɔ o de y'an bila balawo in kɔnɔ ala ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamakuluba kelen an kana fara o jamakulu in k'o tɔgɔ da muminiw ka sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔw de sigi o muminɛ in kunna a tɛ fɔ ko nin ye tagabolotigiw ye dɛ non a bɛ fɔ nin ye muminiw kuntigi ye Makan a bɛ fɔ fana nin ye muminiw kuntigi ye Mali la ou bien nin ye muminiw kuntigi ye Bamakɔ ou bien nin ye muminiw kuntigi ye Kucala ou bien nin ye muminiw kuntigi ye a tɔgɔ di Sikaso nin ye muminiw kuntigi ye Kayi nin ye muminiw kuntigi ye Kulukoro i b'a ye a b'i n'a fɔ polisiya n'i ye polisi ye yan Sikaso i bɛ tenue min y'a la n'i y'o polisi kelen ye Bamakɔ i b'o tenue kelen y'a la walima n'i ye polisi wɛrɛ ye Gawo i b'o tenue kelen y'a la n'i ye polisi wɛrɛ ye Tɔnbukutu ou bien yɔrɔ wɛrɛ o tenue kelen uniforme donc muminiw fana ye uniforme de fara-farali t'a la ɲɛmɔgɔ de bɛ se ka sigi o kunna dɔrɔn ne t'a dɔn n'a bɛ ka ne ka bamanankan faamu quoi e bɛ ka faamu wa a b'i n'a fɔ compagnie kelen ka karu i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye couleur kelen a bɛɛ ye sɛbɛnni kelen a bɛɛ ye tagamasere kelen mais chauffeur dɔ bɛ nin kunna dɔ bɛ nin kunna dɔ bɛ nin kunna dɔ bɛ nin kunna e bɛ ka faamu wa donc muminiya fana bɛ ten de silamɛya fana bɛ ten de donc comme muminiw ka ca duguw la i bɛ taa sɔrɔ kuntigiw de bɛ sigi muminiw kunna dɔrɔn mais tagabolo t'a la nin ye tijaniya ye t'a la nin ye kadiriya ye t'a la olu bɛ na ni farafarali de donc ala ko a ka dabila wali o wali bɛ se ka kɛ sababu ye ka muminiw fara walima k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ala ko k'a bɛɛ jɔ de e bɛ ka faamu wa mais depuis dalafɔli la o ye mɔgɔw fara depuis dalafɔli n'i ko déjà ko nin ye wahabiya ye nin ye ansari ye o ye fila de ye n'est-ce pas n'i ko déjà nin ye tijaniya mɔgɔ ye nin ye wahabiya ye o ye fila ye ka ban o ye mɔgɔw fara ka taa tan a b'u kɔnɔ k'an bɛ to tan an tɛ to ten koyi fo n'a jala convoi min ye walima n'a jala a tɔgɔ de maa min tɛ diinɛ dɔn fo n'a jala min ye k'i bɛ to tan sinon moi je suis là a tagabolo jugu ninnu n ka kolo jugu kari ka unifier ka can yira maaw la o ka can ye ni min ye can ye n'a y'i diya minɛ n'a y'i diya to yen mais k'a fɔ kɔni k'a bɛ to yen a tɛ to yen dɛ fo k'a yira maaw la ko nin ye kalonfin de ye kira ma taa k'a ka diinɛ to ten kira taala k'a to cogo min na an obligelen don k'a to ten maa o maa ye modification don a la a fɔ o ma ko bida'a ka fɛn dɔ créer k'a fara a kan
min tɛ kira ta ye min tɛ ala ta ye kisi nama bɛ kira n'a ka so donc o fɛn sinama ninnu bɛ ta k'a di o tigiw ma ka sɔrɔ ka kangari da u ye o k'an ka diinɛ kɔlɔsi a bɛ faamu wa d'accord an badenw nin kun ye an balimakɛ ka ɲininkali ye wahabiya kan ne hakili la nin kɔfɛ hali n'i ma maa wɛrɛ ɲininka a ko bɛrɛbɛrɛ n'a can ye min ye i kan ka sɔrɔ i y'o bɛɛ dɔn n'est-ce pas? J'espère que j'ai touché à tous les points hein. Point bɛɛ débattu la wahabiyaw dɔrɔn tɛ dɛ tagabolo tigiw bɛɛ a bɛ faamu wa d'accord donc an bɛ nin jɔ yan n'an tilala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vocal wɛrɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ni problème ma don a la n'est-ce pas? karamɔgɔ dɔ bɛ bamakɔ a fɔ a ma ko imam Demba Bari a fana ka laseli dɔw kɛla laseli minnu la ni fiɲɛba b'a la défaut caman de b'a la donc ni ala sɔnna comme sanko bɛ sen na donc ni wagati y'an permettre an bɛna don o fana détail kɔnɔ k'u walawala maaw bɛ se ka bɔ fili la o kana maaw fili a bɛ faamu wa an badenw Ustaz Berete Mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 groupe les croyants aw bɛ vocal a b'a partager an ka diinɛ in bɛ se ka jɔ cogo min na k'a bɔ farali la wasalamu alaikum warahmatullah